जय जगन्नाथ भाई माने এই কষ্ট সময় মধ্যে গোটে খুশি খবর যে ESD ব্রান্ড ইন্ডিয়াରେ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ର ଯେଉଁ ବଡ଼ ମୋଟରସାଇକେଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ ଲେଜେଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଜାଭା ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଏବେ ESD ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ରିଲଞ୍ଚ କରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ 650cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ 350 କି 400cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ିନି। 650cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା BSAର ଲାଗିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା। एंड गोटे स्पाइक इमेजेस आसी एक्जाक्टली जना पड़नी इंजिन स्पेसिफिक कौन डिटेल्स जना पड़नी बाटर स्पाइक इमेज टेस्टिंग जो देखाई आम स्पाइक इमेज मुझे मैंने देखु मोर ये वीडियो आपको केमती लगे मत जनइबे। आउ मे मसर 10टा सबुठू सेलिंग बाइक माने 10 मोस्ट सेलिंग बाइक इंडिया रे आप लिस्ट मो पाख आसी सारी मुझे शीघ्र वीडियो करी आपको देवी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय टेक केयर।